Mbote diaka nitsai na muno ya kuvana diaka hitwazi na beno nyonso batrina kulanda ka bantana beto awana dia TV International bantango na bukufi. Bakala kenwe na meza bana na mambo kupesa lusalusu na bantu ke na mpasi mekuza kubukana au na mbanda kifungo kalabi sababu na kubaza muchina kupesa lusalusu na bankundi ya betu ya likwala baina kele na mpasi kuna pe ministre talaka mambu ya malongi ya nene buno jwa kesha itwa kilumbu ya mazono yani banaka na ntwala ya bantuma isi ya betu Kongo yani ke na kubanda kwa muchingi bana kuza kuzangula diaka université Marin Wabi betkeza bakukota nemi kutala inda bantangu ya beto betkeza bakubanda nina ntangu bantzole mikuza kuswa lufwa pe bima nyonso ya kubeba ya vanda bayinzo mikuza pe kumwangana yakele ni mpasi ina kile na kuwakanaka na bampangi na beto ina kila kuzinga kakuna na kizunga ya likwala na manima ya bamvula ya nene ina kile na kunokaka kati ya bilumbia yani diambia funu ina mkusala ti ministre talaka mambo ya Kanda mama Antoinette Nzinganzondo na kuvanda na kimoko samda kivena lukutakani ya nene yana mikuza kuvukisa bimonikisi nipe ya mutindo bimonikisi bakunja zole ya pikuko pe bantu ina kukupesaka lusalusu konso batangu na luyalo samna kusaba mutindo ina lukutakani ya ikuisaka kusama betke saba kubokila Cronardi BCC ya Arnaud Itoba. Ninantwala banvoila ya baisi ya nzenza kwa kunaisi ya Kongo bisale ba système des Nations Unies pe bikunku ya kaka mutina mutindo mama ministre ketalaka mambo ya makanda Antoinette Nzinganzondo yande mikuza kuzondila na mambo to mpasi inabibutuki ya bizunga tatu ya londe ya isi kele na kubwaba na kana yao na bilumbu ya ina bamvula kele na kunokaka kati ya isi nyoso ya Kongo eni kuna tekila ti bakuvanda na luzabo ya mbwaba nuyai tete ni bizizi to film bamekuiza kulakisa ba samti bakula mpasi ina bantu kele na kutalanaka na yao ngonda mosi mmekulunga bizunga kele tatu mmekutuba na londe ya insi betumekutanga la likwala le plateau pe la songa mafunda na funda ya bantu mekukondwa bayinzo milele ya kuvata madia manganga kuzimana ve mapitalu na batukolo nyoso mekujamaka na kati ya masa bantu yai mekukota diaka ya kulutila na kati ya bumputu mekuza kuzabisa mama ministre Antoinette Nzinganzondo kati ya Manyongi bame banda kupesa bame tuba bame banda kupesa e bake pesa pe tangu ina rapport ya beto kevanda complet beto ke pesa bao beto mosi pe na kote ya gouvernement beto ke na kuyidika nzutu samna beto mosi beto nyonso beto tula maboko ya beto place mosi beto kwenda na ku pesa maboko na bapangi ya beto nyonso bame banda place na beto vandaka deja na badone beto vandaka batu ya likwala bafilisaka beto deja rapport ya bao yawi na bami banda kuna bayakaka yake na kukwiza malembe parce que yake mwa mikaka tonu kele mwa pasi kele samu na kutambula samu na kubasika samu na kutinda ba information kaka kuna mpe na mbwaba nuyayi mama ministre mezabisati bikunku kesalaka kintwari to kupesa luyalo ya beto lusadusu me kubandaka imeni na kupesa yao kuna na kizunga ya likwala ina kele pene na mbanza betu bamekuyamba mwabima ya fioti bilumbu zone mekulunga katuka ina dikumbi ya mazato barge mekwenda kuna na likwala na bamadia mavunga babasho banzungu bilongo ya kuchemisa maza inaba kekunwa na kutalaka tiba niamba yayi kekunataka bimbefu ya mutindo na mutindo na kutalaka tiba mvula kele tete na kunoka katintangu yayi betu na kukota kele ya bamvula mingi babwala ya kakampe kele na kubwela maka to kukima babwala ya bao samuti bake na kudiama na kati ya maza nina yao système des Nations Unies bamvoila ya bayisi ya kaka kwa kuna isi ya beto Congo Banque Mondiale ba unyoso inga
ingato mikuiza kundima samu na kupesa lusadusu na luyali ya Kongo mutindu bamezabila na kupesa yao na binofana simba kakati bikunku ya kintuadi na luyalu ya Kongo kekuza kuchonika kisansu mosi samu na luzabu ya beno maza kelempe na kujiamisaka bambanza mutindu Pointe Noire Nyari mingi kuna na mbanza ya Kimongo kuzimana ve Brazzaville bwala ina mekusungululwa na mabenga na bakalati ya mutindu na mutindu mabenga na bakalatia mutina mutindo ya chirika clonardine ya kile na kutaisaka bantu mpasi kasambala ya bitkeza badiaka kubokila kaka nyingene nukutela ntangu ina kile na kuluchilaka kuna na lweko ya bantumwa baina kele katuka ngonda ya 10 bakele na lukuta kano ya kuisa kufyongina pe kunzima mambo tatu ni kuna nyonso kile na kuluchilaka na lutumo ya mfuala samna ekipe ya lutumo ya tata Histoire Mvuba yanzi kele mfumo ya bantumwa awa na isi ya beto Kongo betkeza bakubokila diaka mutimu sansaka na bendo Claude Nati bantumwa ya bana isi kele na kulandilaka lukutukunu ya bao ina mekutadila mambo ya mitaration babandaka katuka ngonda ya 10 imvukaka ya ibeto kele na lutumo ya Isidore Mvuba mfumo ya bao na zuli ya meza bakuzaka kuijua to kuyamba mambo iya ya kufyonguni na pe bakuzaka kundima kaka tatu bafimpaka pe kundima kayao bitumitanga vana lukanya musiku ya kubasisa to kupesa mbongo samo na kunata nkindusulu na kati ya malongi ya nene mbongo yaike katuka wapie kivuni yina bene simba ti mbongo yaike kukatuka na bakompani ya mutindu na mutindu wapi bakompani ke kutinda bisadi ya bao na kwenda kulandila diaka malongi kuna na Université Mariengwabi pe mbongo yina bake kufuta ke pesa ngolo na Université Mariengwabi na kusumba bisalulu ina kena kukondwa na katikati ya bao ntama mingi ve isi ya Kongo mekusabisa tata ministre Bruno Jean Richard itoake kupesa lusadusu ya ba million sambwadi ya euro na kutalakati bakuizaka kutula binyemo na mfumo ya isi na vandaka ntama mingi ve kuna na isi ya France kuna na ministère ya malongi ya nene mbongo ya ike kuiza kusadisa pe kuna na ministère ketalaka mambo ya nsosolo bamvutu ya iben misimba ti kuizaka kupesa manani mustata ministre Bruno Jean Richard itwa kutalakati mingi ya mikwa musukele na bao betume kutanga jambo ya nkondolo milongo kikaka bavakatere mutkena kusala kisalu ya mingi jambo ya kaka amekuja kutadila ministère ketalaka mambo ya njeto lo pezinga zinga ya beto ina amekukotisa lukano ya musiku ya kutula na kati ya isi ya Kongo guichet unique beto la tuba sika mosi ya kufutilaka mbongo na mambo ina amekutadila bisalu ya njeto lo yeko ya bamvutu kuzaka kupesama na ministre Arlette Soudan Nord ina zabisaka ti beto mekuma na bisika mingi ya njeto lo beto mekubongisaka ya kaka imeni to betkele na kubongisaka malembe yake kubokila bizieti ya baisi ya nzenza pe nkindusulu ke kukota pe bivwama pe ke kufuna kaka na kati ya lukutukuni ya ibenu simba kakati tekila ya kuiza kusuka bakuizaka mpe kukabula mambo ya mona ina bantumwa kuizaka kuyamba na bikunku ina mekufanaka na mingi na kikungi na kutalaka mambo ya mitarasio nambali ya beteza wakubokila ni dati chumo na inami kutela ntango ya kimfuka ya Union Européenne banikeza bakupesa babourse na bilunguki baina kele na malungi ya nene samtibaya za bakutatamana na kati ya lusabu na baupe nyonso ke kusati isi ya Kongo samna ikive baisi ina kele kituati kati ya kimfuka yai na kukotisa bau na kati yake ndosulo nyonso na PCC. Konso imvuba insime bakama na kati ya kimvuka Union Européenne ke pesaka babourse na balongoki ya malungi ya nene ya bainsi nyonso ya inza kasi samna kutalisa mfunu ya babourse yango ina bamebokila Erasmus baina ya Union Européenne na Kongo kele na kusimbisa kitalaka ya kulakisa na motindu mulongoki ilenda kuzwa bourse yango Sarah Marianne Ntsana mosi ya baina kesalaka na Union Européenne kele na kubangula motindu yai mais cette fois-ci, va m'élargir à Chine côté à des étudiants africains. Et puis malheureusement, Congo vanda moi ma diji na kulanda procédure ina. Donc nous avons ça la campagne sensibilisation pour sensibiliser les étudiants, les enseignants,
directeur ya bas établissements privés tout comme public na kukuiz na IFC na expert tabit me katuk na commission européenne na Bruxelles me kuiza ya mke maîtriser ba membre me kui expliquer procédure na keiki fait procédure qui consistait donc stam na bas étudiants avec à Congo awa inscrits régulièrement inscrits dans les universités à Baou pour poursuivre une partie de leurs études dans l'un des pays membres de l'Union européenne par rapport à partenariat que l'université qui accueillir une université à niveau local. Kitalaka yai keza bakukanga milo ya yau kaka na lumingu yai betokele. Bakele na lutangu ya makumi ya naia ya kile bakento baina kile na bakompani ya fioti baina mikuiza kukota na lukutakanu ina kikuiza kusala bilumbu tatu pambave lukutani ya ikuizaka kubanda na lumbu ya lenti sika wapi baya kikuiza jaka kubuela maili na bau samuti na bimbi ya tuala bakeza bakusana kisana na bau na mutimbi na mekufana kana nyonso kulushilaka na lutumu ya todisi ya bisalu ya ministele inake kutalaka mambo ya ba kompani ya fioti nyonso na dizizi bakele na lutangu ya makumi iya bakento ina kele na bakopai ya fioti ina rebwela mayela ya bau na mutindo ya kuyala bakopai ya bau na ina ya bilumbu tatu bau ya ike longoka mambo mingi na ina metadila bakopai wapi ndongokolo kele na kupesama na mangolo ya bisekolo ya mbongo ACBF mpe badea kintwa dina kinkunku serap mbongo vazikanto disi ya serap kile na kupesa mfunu ya ndongokolo yai mukembo yake mukembo ya nene yake mukembo kujekula lakisa bapange beto ina kesla bakento kesla wa entreprise ba kununguka mayele bazo mayele samna ku bondisa ba mambo ba ya ba entreprise ba gestion ba ya entreprise ya on a beto ne kuzwa appui ya l'ACBF yake kimvuka moke musike na Zimbabwe et puis Badea yake banque arabe ke na Soudan yande ba ni ba bivuka zodi na mesala ngolo samna ku pesa beto maboko samu beto awa 40 femmes bakante beto ya entrepreneur ba lunguka bilumbu tatu awana na Tanzania Ndila samuna mbatukulu ya ndungukulu yai kupesa maka na Armand bienvenue Vui Dibio ntwadisi ya inzo ya kisalu ya ministeri kitalaka mambo ya bakompai ya fioti mpe bisalu ya maboko ina kulumbaka na bau yai na kusadila nyonso bageza bakulagisa bau samu na kuzangula bakompai ya bau nyonso ya ike kusati bakento nje kusalaka ba kompani ya fioti kukota na kati ya Kindusulu na kutatamanaka na imbu kutaila bansangu na beto bakunja luzolo beteza bakuluta ni nansangu ya kistike de kabu ina bakwisaka kupesa na bilumbu mekatukwa kuvyoka na banya lukolo ya kolesha la pe kuna na mungali sika wapi bamekwiza kuyamba dikabu ya bisalulu ina mekupesa na kompani ya malafu ya Bralco ya vanda kape mutimos na bau na kwiza kula kisa malafu ya bau ya Malmalu Morel Mabele salulu ya bana ya lukolo bapesaka yao na bana ya lukolo mezwa bamvutu ya mbote na collège ya la paix na mungali dikabu ina kompani ya malafu Bralco na nsatu ya kunata bana ya lukolo na kusala mbote mekuiza kupesa ya telepentangu ya bau ya kulakisa malafu ya bau ya malmalo amebokula hod kola bapesaka pe bisalulu ya bana ya lukolo mukembo yango kumaka muchindu feti ya suka ya yimbu ya lukolo bana mezwa makabu vandaka na nsai mingi kaka bana ya lukolo ya CG ya la paix kuzwaka makabu ve kasi bana ya balukolo ya lutangu ya makumi tanu bayina mekusala mbote ya ba CG nganga Edouard pe ya CG 8 février 1964 kuna na potopoto bao pe kuzwaka makabu yei na lweko ya Bralco nyonso yei mekwiza kusalama na manima ina kompani ya malafu Bralco kupesaka nzila na manaka ya bau katoka lumbu ya makumi zole ya ngonda ya ivwati kilumbu ya makumi tatu ya ngonda ya 10
na manaka yina vandiki na tinzi ya kupesa makabu na bana ya lukolo ya luyalu me lutila mayela sam na kubaka kisika na bimpa yai tokizameye bana ya lukolo fona kuzwa foto kulwata kinkuchi ya lukolo na mbwatu ya wod kola yina bame kufungula bouchon foto yai bafona kufidisa ya na mukanda ya Facebook ya Braluko ngefona kusonika nkumbu ya college yange mayindu yina bantodisi ya batukolo mebaka kisika na kizamaya imekwiza kuyangalala na yao tangu ya kuzimba na ve na bana ya tukolo ya CG de la paix ngange Edouard p 8 février 1964 bayina kuza kubina na suka ya mukembo yai. Na kupika ntsangu ya betkeza ba kukota ni na ntsangu ina betkeza ba kukanga ba ntsangu ya beto ya kile ntsangu ya bantsaka. Baga kwiza kusala bilumbu sampwaji ya kile bakoch pepa todise ya bantsaka ya makulu baina mbikukiza kukota na kacha lukolo ya ndokolo samna kwiza pe kuzwa luzabu ya mona na ina mbikutala ba tekniki ya balon ya makulu baya ye bakesa bakusala nyonso samuti na kutala kati batsaka ya makulu kena kunatka nataka mipomuso ya mutina mutindo ne mikutala isi ya Kongo baya ye bakesa bakukota ni mikutala ba tekniki ya mona samti bazaba kunaka bantsaka ya makulu awa na Isabeto Kongo Morel Mabele. Na kati ya bilumbu sambwaji ba coach pe bantwadisi ya bansaka ke zwandongo kolo na mambo mingi na yina metadila ba tekniki ya balo ya makulu yina ke salati bakuzwa bamvutu ya mbote na ntangu ya bansaka mingi na ntangu bake bulaka bansaka ya bizunga na meza na lukutakani yai bileso mingi kifwani mayela pe bungolo na kubula balo ya makulu bangala sisi kifwani kufidisa balo ya makulu na potope kukima mbangu bake longoka pe bimpa ya kuzaba kukanga nzila na bibudi zola kutula pe bayina ke tulaka makongo to défense attaque défense beno simba chilukutakanu ya ndongokolo ya kele na kutalaka manaka kele na kati ya manda ya mfumu ya kimvuka ketalaka mambo ya balo ya makulu awa na Isabeto Kongo to feko foot beti metanga Gibles Mayola na ntangu yani kuzaka kuzwa kimfumu yani kuzaka kuzabisa chi kisalu ya ntete yani fana kusala kele ni ya kupesa ndongokolo na bantu nyonso ke kusalaka na kati ya kimvuka ya yandi bakele ya kuluta lutangu ya 13 ya bakoti kele na kubakaka kisika na ndongokolo yai ya kubuela mayela ina bakalaka ndwenga ya kinkuku ya inza ketalaka mambu ya balo ya makulu to FIFA kele na kupesaka ti na kilumbu ya 13 ya ngonda yai beto kele na kivwandulu ya feko futu. Matondo nange Morel Mabele mutimu zonzaka na benotini na ntsangu ya betu mipisa kukanga bantsangu nyonso ina betu vandaka na yawo ya mibikana kaka na muno na kuvutila matondo na ekipe tekniki nyonso ina mekusala kitwati na muno pe na benope bantumekala kulanda bantsangu ya betu benipika na mbote katu na kulanda ka manaka ya DRTV International.